Zombie bagi. Umaga sungguh guru darugan agi gaun jalama jibul budada badaga dulu jajang palgi bosororo Aginong jamul gore jago itiman daging orong sore mamisoleo daro canggol gagone Morego, omanon morepero, dalumida. Somsi bagi, kamsamida. Oy, balik ko no lang ganyan sa ti Ana atong pakuan nun. Okay. Pakantahon. You try at the Anna so that we can know if you already can read the song. Ha? Sa Ate Anna sana makabalo tayo if she already know the lyrics. Kunja nama. Annyeonghaseyo, Rabbit Girl. So, since we're done practicing, I will be giving you your snack fee, okay? And that is from SJ name, SJ name, kamsamida. Okay, bye-bye. Bye-bye, kamsamida. So, monthly meeting. So, every month, mag-meeting man dito na. So, kahon, wala na ko specified sa parents na lang. Kundi, general na lang ako. So that, madungog sa ng student. Kasi magod wala ang parents, yan, student ang attend. So, may na, kung for example, yung gamay rang parents, na-inform yapon ang student. Okay? Sige, so we have here agenda. So itong agenda for today's meeting is all about attendance, savings, o you read? Open forum, muna na ang mga questions sa mga parents or question niya. So let us start first sa attendance. Ayaw kalimut na sa attendance, ang 3 consecutive absences will be eliminated regardless sa inyong valid na reason. Nga naman, before mo ni absent, naabay yung GC. You are told and instructed to inform sa GC so that
we can assess if absent ba dyan na siya or excuse. Diba? So, it means kung gabsina na dun ka sa teacher, o wala na ka ni inform. Wala ka ni chat. Ha? So, katulong nga, absent, wala na yung daghang storya, eliminate this. Sabot? Sige. And 3 excuses only. Nababtang sa grade. Asa mo nang ipalit? Ito sa... Wala na ko na sila ko dito. Lakulmak ilang... So sad. Saan na ko? Abot na. Shit, ang pindi. Sipti ka lang, pindi. Ha? Ito sipti ka. Pindi ka pang talay. Sa? Dapat surprise. Kasi gawin mo ano ba eh? Tuhan? Okay, good up. Ano yung kabigat yung... Baligyan ang din! Baligyan ang din! Baligyan din! Baligyan din! Alam mo,